Gula ni kamu napolong benreng pandaan gula didi. Apolong benoreng celengan gula didi. Apolong benoreng coba pentong terus aktif kamu. Malah tak betah sekali kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim secara khusus guru Batan Kaula sareng guru ajunan Kiai Haji Abu Khair. Beliau selaku pemangku Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin sesangat abdi na'mul ja'aki, sangat abdi ta'zimi. Tak kalib ajunan Sepolja Kiai Mitauluddin, ajunan Sepolja Kiai Ahmad Junaidi, ajunan Sepolja Kiai Muhammad Soleh Hasan, tak kalib ajunan Sepolja Kiai Haji Musabbar, ajunan Sepolja Kiai Khadari, tercukan tak kalib ajunan Kiai Sa'id Hidayat. Benda seteja para kiai, seteja para guru sampun hadir. Nyuwun sapora tak bisa nyebut satu persatu karena Batan Kaula tak oning dak asmaipun. Namun meskipun Batan Kaula tak nyebut sedikit pun tak mengurangi takzim dan hormat dak setuju sampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Benda setajana Batan Kaula ngaturake takzim dan hormat saraja-rajaipun. Tercukan tak kalib ajunan Kiai Alawi selaku pengundang. Ben setuju jajaran para tokoh secara istimewa pemangku Tisa Daramista Ki Kadinto Bapak Dodi Arista beserta seluruh jajaran perabot-perabot Tisaipun. Ben sateja hadirin hadirat muslimin dan muslimat jamaah masjid Darussalam. Ngereng sebelum epon kaula ben ajunan amuci ben asyukur dak ka Allah. Kesempatan mangken kelaban tanpa beda alangan sareng Allah takdir kaula ban ajunan alengki tempat sepaling mulja ki kadinto masjid acara sesangat mulja zikra maulid asareng kelaban orang-orang mulja ki Allah, para guru para ulama. Semoga kemuljaan paring ki Allah dan kesempatan malam mangken benih cuma paring ki etunya bisawos sampai ke akhirat kaula ban ajunan papakuna teti orang mulja sehingga sateja hadir tercatat sebagai ahli-ahli swarga. Salawat dan salam semoga teba dak manusia sepaling agung Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak dima Kanjeng Nabi kak dinto sabulan benih cuma sebulan 3 bulan mulai sapar molot mangken rason lagi neka ibadah aki peringat tenah tak buambu
Anak pemik sampai 3 bulan karena mun sebab sebulan bektona tak buah. Seamulotan terlalu banyak sementara waktu tersedia cuma 30 hari. Akhirnya sampai ke bulan Rasul. Katipan apa cara nah? Ben katipan apa? Manabi amulotan tak tepak dek ke bulan mulot, tepak ke bulan Rasul. Otaba bulan Sapar lah amulot. Sebagian masyarakat bade sengoca mun bulan Sapar je bani amulot asaparannya mana akhirnya pah nyamai parlot Rasul pada bani amulotan aja nyaman arasolan nyamai sor padahal dalam kitab Kanzun Najah nyataaki bahwa maulid nikah bal fi kulli yaumin minal am arena pa asaos dalam setahun amulotan nikah kenging maulid nikah bektonah maulud nikah orengah ada semenep mulot apa mulot colok mulut bulan fi kulli makanin makan ojo sebulan ngakan tak bambu pokok sampean mun tak lempo makin cak ajamu lakar laking potongan kepak engki termasuk sing ngucak maulid pada maulud pada korla beda berkata nggih. Teti amulotan gak dinto bapak ibu tak kodu tepak ke bulan molot maki bulan Sapar tak pernah panggi karena ke masyarakat bersengocang mun bulan Rasul benih amulot arasolan dia punten justru kalau ada yang menyatakan bemolotan dia mun tak tepak kelahiran kanjeng Nabi lopot dia lah kalau ada pernyataan seperti itu satunya si amulotan dia kalau lopot kapi mari nggih coba kan lahir kanjeng Nabi sini kak miladu Rasulillah صبيحة يوم الاثنين للاثني عشر الماضي في الربيع الأول وذاك في عام الفيل mengakui bahasa Daramis tak? Guste Kanjeng Nabi lahir bulan mulata are Senin sopuna tanggal 12 tahun ke pertama Kanjeng Nabi ini kelahir tepat are tanggal bulan mun kau tu tepat sampean ruwet nih mun kau tu tepat kelahiran Kanjeng Nabi berarti sampean kau tu amulotan tanggal 12 setanggal 12 ni ketepak ke are maka tanggal 12 pun tepak karpuh lopot tulat selebih malarat boleh Kanjeng Nabi ni kecepot ulama lahir sejam sebelum sopu kira-kira pokok lempak tinilai amulotan ko lempak mali apsa-ap si kaun jangan makanya jawab hampuannya tak aku tak tepak kelahiran Kanjeng Nabi lopot kapi mun kudu tepak kelahiran nggih pramila gak ditupunten rasolan pada Sapar pada kini kan ini sebetaki maksudnya kayak aki ki bek pantes nggih magela pada magi punya bulan mulot mun pah amulotan bulan pasa sarakeun sampeyan iki ya pun tentak penapa tengkana cuman kan mun makin ki bede tot patut secara uruf niki secara kebiasaan niki patut seni gila dadi punten mantir bi Allah kak dinto tetilan jalan kaula anjunan selamat kaula ben ajunan tetilan jalan pada paringi syafaat sareng Gusti Kanjeng Nabi amin Allahumma anapa Kanjeng Nabi kak dinto sebade ni cuma maulid saya mulai dilahirkan pada tahun 90 kula kelahiran tahun 90 titi mangke umur 13 tahun harap kak Fuk benih keng ni keng ki ngodeng kok Fuk ada ku raja kok jadi kan bukan terjibur asli nih kene kok saya mulai dari tahun 90 dilahirkan sampai semakin tahun 2000 selekor belum pernah menemukan hadirilah pengajian umum dalam rangka haul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun sampean teman mangki bacaan sani kesenolis nekin tapok colongnya lah kenapa caipun ulama Kanjeng Nabi kok tidak ada haul kok yang ada adalah maulidnya banyak ulama yang memberi jawaban
Salah satunya pendapatnya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, li'anna maulidahu min a'dhamin ni'am, lahir Kanjeng Nabi Kak Dinto termasuk nikmat sepaling raja. Tada nikmat selebih raja etempeng lahir Gusti Kanjeng Na. Apa napa? Darah mista Kak Dinto ebadi bi Allah marga Kanjeng Nabi lahir. Maka gelak ketika maca selawat ala asrafil anam beda kalimat senika. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imamal kiblataini ya nabi ya rasul salam ya habib salam ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini. Ma makna al-arus? Al-arus deka maknanya mantan. Mantan cak betul benih mantan cak bahasa gitu. Manten. Nabi Muhammad itu adalah mantannya dua alam, mantan dunia dan mantan akhirat. Anapa Kanjeng Nabi meicataki pada ben mantan? Ulama nafsare dari kalimat ya arusal khafiqain, gara-gara mantan kebagusan ni kapah dateng, gara-gara beda mantan beda kok sape, gara-gara mantan beda kok embi, gara-gara mantan beda sepote, gara-gara mantan beda donat, beda lemper, beda becit, beda tetel kepi. Nggih? Dadi sadaya man nyaman nikah beda gara-gara keng make laman nyaman nikah beda gara-gara mantan tibi kaman nyaman nikah tanda di mana beda mantan tujuan ngakan mun takkin kemarok pola arapa karena efek karena mantan beda selebih penting ben selebihnya mang etem bang donat dia hahaha kok gini bang gini. Namun mantan ini kan beda lagu biasa lagi. Kalau sumenep yang biasa banjari, ko mantan anyar sarung anyar pokol peto mate temar. Kok. Nek sumenep. Ko mantan laju sarung laju make abeda pakun tak pa. Kalau daerah Sampang lain boleh lagu nak mantan anyar cok tanya aki seneng ben bungai kapiaki leku ki laku cekegi pagi obu becele irmina hai kok sambil nemun bujang ngeneng rapa ku tahu bagian jang bujang ada berkata-berkatan tu dicak ngiding ake makanya tulis abin di sambiannya cakek laki makin mensuruh abin ni tak siap cak abin ni tak siap kula kar upacara beda siap tu abin ni cak gelak pada kake lek sekitar alak ke tulis alak ke apalagi yang cak tak nemu nak alak kok pada mayu kor landak teti merdua enggak ke walau tanda teti merdua tak apa-apa kaki mertung saya Roma si merdua cek lah kalau ngubah nomor gue repot gara-gara mantan beda deeren man nyaman gara-gara mantan beda kasayan keng mantan tibi tak kasukan dek kadeeren ni tak penting makin lo beda terop makin pernah makin banyak ringan jualan tak penting ke mantan anapa sebeda efek karena mantan beda lebih penting dari perkara seanya macam deeren. Makanya Rasulullah dinyatakan ya arusal khafiqain mantan natunya gara-gara Kanjeng Nabi alam ben saesene badi laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Andai kata Allah tidak menciptakan makhluk yang bernama Sayyidina Muhammad
alam ben saese Nabi Allah tak ibadi emas beda ken ngampung ke kanjing Nabi pese beda gara-gara Gusti kanjing Nabi ekebai keng make emas ben pese sebeda gara-gara kanjing Nabi ka emas ben ka pese ni kata kasokan tak ndak anapa karena pikirna kanjing Nabi beda selebih penting dek kanjing Nabi daripada emas ben saesena panapa asareng kalaban Allah subhanahu makanya kanjing Nabi kak dinto keng tak kasokan katunya nih kak mungkin kasokan bos saja saya ke nikah keng marga kanjing Nabi pun kanjing Nabi kasokan kanjing Nabi minta angak napa saus bisa gunung Uhud patah beri titik emas kanjing Nabi tak kasokan makanya dan kita bughyatul mustarsidin nyata aki kanjing Nabi kak dinto tak oleh eko cai fakir tak oleh eko cai miskin karena fakir miskin ni kamu taj butuh jadi pun kanjing Nabi eko bela miskin cang kita bughya ni ko suul adab karena kanjing Nabi nikah tak andi nikah keng lakar tak kasokan emas gunung Uhud petiti emas tak ndek kabeh saya tak kasokan kanjing Nabi nikah teman bajang duha lestari bajang langsung keluar dari masjid periksanya sahabat mik tuli keluar kanjing Nabi beda panapa kalau pai beda dirham sabab bebenah teker gelak tak sedekah aki takok sampai hisab kubur kanjing Nabi tulis sedekah aki nyebab pese kalau pai tak sedekah aki gelak abajang tuli molek takok berak saking dari tak kasokan akatunya tuli sedekah aki tepak ke Khalil Yasin lain abajang duha pas tuli keluar arami keluar tak aba dumpit cecere luar pekemet bini pes itulah Rasulullah jadi kanjing Nabi kak dinto miskin keng tak ndek kula ben sampian miskin keng tak andi jadi beda tadi jadi kanjing Nabi ben kula ben sampian di beda kanjing Nabi miskin keng tak ndak kula ben sampean miskin keng tak andi makanya kanjing Nabi ben kula ben sampean ni ke bita sakoni kan kanjing Nabi ben reng darah mista bita sako kanjing Nabi sakoni ngaji reng darah mista ngaji sakoni kanjing Nabi mun ada ergen sakoni reng kanto sakoni jadi kanjing Nabi bida sakoni ben sembian kanjing Nabi sekejap salat kanjing Nabi nikah andi pikiran tak saya arihna bis salah ya Bilal marah apa bunga marah apa nyaman kelaban bojeng sekejap salat kula ben sampian mun asolat apa na boleh tarawih pah abid elang berjamaah makmum lagi napa lagi mun pah tarawih sampean pah imam pah ngalak lagu Mekkaan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ibu di pah ngucap billahi ku malam tak belia kiai ko iki napa nggih macam-macam pah bojong tarawih pah abid elang makmum benih karo darah mista makelah benggalan badah punten nggih punten benih kata balik nih kaya nih kayak Khadri nih pengertian nih kan orang ngapi datu nggak gula nih kau ngucap sambil mikir jak saking sepeda motor aja jalan jadi perlu bensin mun sampean kan sepeda parkir pas parkir kenal potong ngokos tambu sekali punten terus sakit buang rokok deki sekarang kau ke Khadri jazakumullah. Lah kalau Rasulullah bagaimana sholat? Dinyatakan kanjing Nabi ini kamun as-sholat paling demang ketika dadi imam tapi paling abid ketika as-sholat ketibi hatta tawarramat qadamah sampai kalau mampakna kanjing Nabi ini kebere percis ben kula ben sampian mun bojang berjemaah abid mun bojang ketibi lah terbalik atur. Makanya ada wakil sareng ulama Muhammadun basharun wa laysa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari asareng ya rabba bil mus
waufir Muhammadun basarun, Nabi Muhammad kak dinto basarun manusia biasa. Makanya ayatnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma 'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum ongku datang dak sampian kapi rasulun utusan min anfusikum ay min jinsikum tegesa dari jenis sampian. Nabi ni ke bani malaikat. Apa mi bani malaikat? Polan kanjing Nabi ni kae ke contoh. Mun contohna malaikat ring dalam istani karepot senin karena cang nak kena sekolah wal malakul ladzi bila abi wa la aklala syurba wala nauma lahum malaikat ta andi embu ben apa tak tedung tak nginum cukenan tak ngumpa kok mun bah contohna tak ada tak tedung kan repot nggih. Jadi Nabi Muhammad itu Muhammadun basarun ring dalam istana. Nabi Muhammad itu adalah basarun manusia biasa. Walaisa kal basari manusia biasa tapi tak pada ben biasana manusia king tak pada. Bal huwa yakutatun wan nasukal hajari. Bal huwa yakutatun wan nasukal hajari. Mun manusia ni kai pada akiban betoh make kanjing Nabi betoh keng kanjing Nabi betoh yakut ni ken ni pada benik ni kebe selok 5 juta kula ben sampian betul beli ker mun tak 5 trek tak paju ngaji tak paju 5 juta paju ning petok seket nggih pada betoh na tapi lain kualitas lain nah pada selain kepi lain kak kanjing Nabi ben kula ben sampian ni ke kepi lain mun dapat dibahas ki kanjing Nabi pernah ro'om wa kafful mustafa kal wardi nadi korla apal make allo-allo netto wa itruha yabqa idza massat ayadi pelok nani karo om kanjing Nabi mun bada astana sahabat nyeting ka kanjing Nabi pah ngalle pelonak buh tak cek tak elang mung karo teluare kak pro om pelona ceka percis ben pelona sampian kak ceka ya bu mung kadung ceka kape kepeng kalampi maki irin so tak ngalto kapan dicemur bah teti tor-totor nggih napa nggih jalan ngaku aja wala dillullahu bal kana nura. Kanjing Nabi ni kata dek jeng bejengenna kan? Anapa? Betulnya kanjing Nabi ni kata era. Mangkana terang betulnya kanjing Nabi ala benda kata era selain sampai kanjing Nabi kadin tak betul jeng bejengan. Tak ada mangkin orang ketinik. Lampu ni kamun mate ka center beda jeng bejengan. Keng mun lampu ni ka odi ketinik ka center tak betul jeng bejengan. Kanjing Nabi ada jeng bejengan. Makanya cepon ulama kalau ada orang mengaku saya punya rambut Rasulullah kula andi obuung kanjing Nabi oleh dari Syria kula andi rambut kanjing Nabi oleh dari Yaman gempang etesna ni ka obu asli ding kanjing Nabi napa beni trade ngaki ka areh kol belu ki lakro trade ngaki ka areh mun bedejeng bejengen nah beni obuung kanjing Nabi obuung temis naji banyak kelebihan kanjing Nabi ni ke banyak menung kitab tarikh tu laki tak toman awai kanjing Nabi kak dinto menasarin cuma tengal meloloh kanjing Nabi ni kata toman eteng ke lala percis kuleban sampian sampai muana ebe abi taina lala ni kanjing Nabi ni kalau toman teng ke lala mun di kuleban sampian kan ibe kan tu amun lagi kene bi lala lai tai ulanya puisi bi lala ngarani heran kulemi bisa antar atai kawamu walana aja kanjing Nabi ni kalau teman tidak lalang kak
Engki karena lalak nikah termasuk hewan kotor. Makanya tak nikah dak Kanjeng Nabi ni. Betenar om. Buh, gentengah buh. Ada segenteng Nabi Kanjeng Nabi ni kata ada nggih. Makanya adik-adik yang baca nasyid ini biasanya wa ajmalu minka ya Rasulullah lam tara qattu ainun wa ahsanu minka lam talidin nisa khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha wa ajmalu minka bentada dak kasih lebih ganteng dari ajunan taraqattu ain tak kira beda tinggal ningale manusia segentengah pada ben kuste kanjengna keng se terkenal Kanjeng Nabi benih gentengah akhlak kagi na bangki anapa Kanjeng Nabi ini paling gentengah orang Nabi Yusuf se terkenal gentengah ni kemun ban Kanjeng Nabi gentengan Kanjeng Nabi engki keng se terkenal Kanjeng Nabi akhlak ke anapa senomor situ gentengah Kanjeng Nabi ini kata nak kerjati mun Nabi Yusuf kan nak kerjati reng bini neku apel ngatelak Nabi Yusuf sek-sek tanah ngaboreng teu tak ikresah saking gentengan Nabi Nabi Muhammad itu lebih tampan dari Nabi Yusuf. Keng Kanjeng Nabi tak nak kerjati mukjizat te Kanjeng Nabi cepun ulama tak nak kerjati keng tak toman kalah. Keng cepun ahli tarikh bauna Kanjeng Nabi ini kata toman beda bauna para sahabat pakun bedia tesetok. Kanjeng Nabi ini kemun polong ben orang cuba gentengan didi. Dadi se cuba ni kata todus apolong bi Kanjeng Nabi. Oke ini kehebatan Kanjeng Nabi sini kan. Mun apolong ben orang koningan Kanjeng Nabi didi. Apolong ben orang genteng gantengan Kanjeng Nabi jadi apolong benoreng potean Kanjeng Nabi jadi apolong benoreng renjengan Kanjeng Nabi jadi apolong benoreng guantengan luar biasa gantengan Kanjeng Nabi jadi pokong percis Khalil Yasin kan haji batak percaji sampean gula ni kamu apolong benoreng pandaan gula jadi apolong benoreng celengan gula jadi apolong benoreng coba pentong mun terus aktif kamu malah tak betah sekali kok macam kotak tekong tok komen bukan kau Allahumma sholli ala Muhammad itulah Rasulullah betina saus tak pada kan tak pada paling ganteng lain akhlaknya lain kemuliaannya mun kamuljaan Kanjeng Nabi cek karo kutuban kuleban sampian ayat 2 ben para nabi para rasul Kanjeng Nabi paling mulja Kanjeng Nabi kak dinto paling mulja makanya cek pun ulama minum dulu bang kicek ding sampean pat ada badi gulian numero waro makanya cek pun ulama ketika Kanjeng Nabi kak dinto Isra Mi'raj sebelum Kanjeng Nabi ni kami Mi'raj sebelum ongka satu aja para nabi ben rasul polong ke Baitul Maqdis Palestina satu aja para nabi ben rasul ben para malaikat kak dinto polong asolat sunat Kanjeng Nabi dadi napa artinya mi Kanjeng Nabi dadi imam dari para nabi ben rasul cepon ulama kak dinto untuk abuktiaki dak setuju makhluk bahwa Kanjeng Nabi kak dinto paling muljana manusia hatta minal anbiya wal mursalin sekalipun dari nabi-nabi lamba sebada Kanjeng Nabi paling makanya cerita aki sareng sahibut tarhim As-Syaikh Mahmud Khalil Khusairi pada tahun 60 diundang ke Solo akhirnya direkam oleh radio Solo rekamannya ekiba ke Ampel yang pelpah epete setiap menjelang adzan wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis sama wa antal imamu benar apa tadi salatu wassalamu alaihi ini kebiasaan lagi wa taqaddamta lis-salati fa shalla akhirnya wa taqaddamta ya junaki epakon laksanaake salat fa shalla kullu man fis sama
satujo sebuda ilangi asolat wa antal imam ajunan sing imami wa ilal muntaha rufi'ata kariman wa sami'atan nida alaika salamu deki bisa antarnya ku sopuan. Lalu Rasul diangkat sampai ke langit. Situng 2 telok 4 5 6 petok, tidak ada satu kata yang didengar Rasulullah ketika naik kecuali satu ucapan alaikassalam alaikassalam alaikassalam. Saking muljana Gusti Kanjeng na la selawat saja cerita ini kenyamanan selawat nida nggih selawat ni depak ka Sumenep iya apa lik mualik apa ra ada kana alik mualik kok nemu di malik mualik ya nggih Surabaya mulai dari tahun sebitek sampai tahun 2020 mangken Surabaya mulai beda lain. Napa biasanya petik kapan para adana ake kang apalik Quran hadis seneng ngapirke mareng liyani kapiri dewe tak dikadeki yen isi kotor ati akali arami ceneng kak artinya nih ketahuan oh ya pada iki apa cak kula ring Madura ki ya kak tamun ke khodri mari keliling coba nih kula tak oning cak coba nih cak pada Madura lah kula cak kula Bangkalan ke ngoreng tak percaya mun kula ke ring Madura kulan muan ngak ring Arab iku ya ya Rasulullah ya Rafi asya ya uhai nah nikah Kanjeng Nabi kak jadi Kanjeng Nabi nikah betena saus tak pada nggih nika kita bahas akhlak kita bahas jasad makanya kanan Nabi ahsanan nas khalqan wa khuluqa Kanjeng Nabi nikah paling bagus makhluk napa nah kebayena betena sareng akhlak ka tada selebih genteng selebih saya tak usah lebih pada bayi tada coba betena terak beda makin orang betena terak ada Kanjeng Nabi ini kata sampai di ulama Jabwaki kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad syafahu Allahu min iwaji ya Rasul ya Rafi ya Rasul ya uhailal judi wal karami mun badara mai tempati ajunan pastera kabita petengan Kanjeng Nabi masuk ke situng tempat sepetengan ini ke terang saking dari terang badana Gusti Kanjeng
Sayyidatuna Aisyah situmbek to jai rasoben kalampi sing malmah jarum mah geger sare cek lebereng petengnya di jarum kene tak ketela tak pangki jarum Kanjeng Nabi masuk assalamualaikum ya babar rahmah jarum sekene iki kapadang pangki kala benteran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah hadapu ya Rasulullah mun bingkengan hari kiamat beda orang daramista tak ningali sampean. Ing hadis ada daramista enggak? Betul kok isane bi sampean. Kalau ada yang tidak melihat sampian padahal terang sampian bisa materak petengah Roma maka nunjuaki orang kak dinto tak teman mausun sholawat ke panjenengan Allahumma sholli ala Muhammad terak betul makanya saya ingat kak compok mun bisa moloti compok maca sholawat bu mak le Roma sampian pada terak mak lelang ke sampian pada terak mun sampian la amolotan compok ong sampian Roma nala maca sholawat pas Roma na pakun peteng tekku kilometer bu takut keng pulsan na tadang ya maksud ta benih kapan mangken baca sholawat pah tak kin lampui benih Kanjeng Nabi ni kaca epon sholawat ala asrafil anam anta misbahu sudur Kanjeng Nabi ni ka lampu na mangken jasa ta Kanjeng Nabi kan la ada ikak dinto sebeda ni kak nor Kanjeng Nabi ni ketetiterang ate pasera ahli maca sholawat ate ni kebekal papadang ate ni ka jumbar ate ni ka bi Allah pasai makana nang kitab an-nubdah buaki idza kunta fi amrin wa dikta bi hamlihi wa asbahta fi usrin wa amsayta bil faraj fasalli alal mukhtari min ali hashimi kathiran fa inna Allah ya'tika bil faraj sampian sompek ruwet banyak masalah rizki naseret banyak macam sholawat dak Kanjeng Nabi kak keng cambu salak ko maka macam sholawat pas jualan nambu sampean dia tak oleh Puran nak alik malam-malam sholawat pah dilanggar tak turun mulai subuh sampai duhur pah muter tasbih Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad njak matuan lebet iba-iba pah ngucap muter tasbih na cong pan lapar deki kelat tasbih aja itu mun tak terus senger tasbih naring ya lako keng mun tambahi sholawat barokah ma maknal barakah ziyadatu khairin min Allah mungkin sakoni keng tetilan-tilan semak Allah pada deer mungkin sakoni keng make sakoni ate tak korang ni kesai banyak orang ini kebi Allah ibri tunya banyak keng korang etok ni kering miskin kak pesena atusan juta mobil telo keng kitro trek miskin kuleban sampai andi sepeda motor mun parloran taya pege etok le keng tak tero ke selain soki sampean laisal ginal mal walakinnal ghina nafas soki ini kebeni orang sebanyak tunyana tapi sebanyak syukur orang soki ini ke ate searum masa cukup maki banyak mun korang miskin maki cidik mun cukup soki coba andik sampai situng asyukur alhamdulillah pangeran kula andik sampai situng mun siang kula tak nganggur bisa ngarek bedelo parluan sampai kening juan soki sampai nending situng kak asyukur bunga keres saja nikmat dari Allah mate mun andik sampai sanga keng ben malam tak ngedet edung kere pikiran deur macarana barak sampai sesitung belia mak le beki mak le sampai natibi kena sepolo jadi ternyata soki ni kebeni banyak tunyana kak mungkin banyak tunyana pun korang mis lain ni kata barokahnya mana makanya soki ben malarat ni aslinya ada pita nak kak sepita karo etengal mata tok sampean mun tro oni ngepita miskin ben soki coba nyari yang buta kiba ke dalam roman sesoki mari napa kiba ke roman semalarat napa pita nah ada pita nah nggih ternyata karo etengal selain ternyata karo yate selain sombong ngalain cerek eng selain napa bidana sesoki andik beras belum polo kilo kula ben sampean melarat andik beras 3 kilo tekku saare mun ngakan abi berempa sesoki 3 pereng maka andik beras belum polo kilo ngakan saare pada ben semiskin pada abi 3 pe abo engko cek reng soki mun tak 3 sak tak ngakan apsak abni orang aja kan pada nggih bangki pada dak bidana kan sesoki andik kelampi belum lumari kula ben sampean andik kelampi ning 4 kalampi tekku mun yang kui sesoki ben semiskin erampe berempah pakun situ pulang soki pah erampe 10 para teti aja bu nggih sesoki melekasor semelarat tidung esangker kapan ngedeh pada amimpe masa pulang kasangker pah tak amimpe kan oh bu mana mun amimpe aku misosan sing kasor juga
Nggih. Apa? Karena mimpi seongguan ini cuma mimpi aku aja. Kan nggih, Bu. Cang perasaan masuk ke lemparet, masuk ke lemegot ser. Apa, Bu? Entek nek iki petoto kae kok. Cang perasaan pokang angak haram kapan ngiding maki tengahna banjir. Apa bidana miskin bensoki? Ada bidana keng manusia ni kandik tobiat korang ngetok, trojungnya banyak enah. Makanya bejik ni kalahir tanah ngamergem nggih. Meregem arab amik meregem manusia ni kan di tobiat korang ngetok tro katibi enah tro ding tibi akapi tro cungnya banyak enah mangkana mun kedung tak kelero manusia ben makhluk selain saraan manusia ketang nemu kedang masak situng semasak ikakan ketang ngeburu manusia semasak ikakan sematai pekol le karbe nggih mangkana manusia ni kan di tobiat tomak ka atah lil pak khos la ilaha illallah la ilaha illallah salah dikira tak nyentak lekah pulpen malaikat tega keker dikirnya ka paungguan kamu la ilaha illallah aja santak gelu ya beda lemes gelu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha can malaikat cempa piara colong iko dikir je paungguan adikir pak khos la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah tempo nak tahlil pak khosong pahna saya bacadan maka sambil tahlil ku tak sempat mele cukup sejak raja ni kan la ilaha illallah kene bacadan la ilaha illallah kene bacadan la ilaha illallah raja pahe sabak deh kak ada benih darah mista ada sebanyak ni kena Indonesia kak mun Indonesia kena ngena ni kak Indonesia Provinsi Jawa, Kabupaten, Kecamatan, di sana. Ah, billahi kok tak cak ngucak ya. Cak mbak molen kok. Tak lekong kiai. Tarok norok pula. Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah barokah. Mangkana orang mula tu pandai solawat ni ke barokah kak. Barokah. Amin Allahumma. Mangkana solawat ni kecek sampai elang. Kanjing Nabi cek sampai tak maus cek sampai kelupai cek make corona ri bering elang dia kak tepan di solawat nggih nah corona tak ada di bering kulit sering ngabala Indonesia itu lumpuh dengan corona 2 tahun untuk sumenep berapa cek sebulan di bering kan tuh bener yang sakit di bering biar sakit elong tinggal tak ada kan nah yang ki makin beres bener di bari Pak Oso makasih melo pada banyak tu reng mate banyak kan tu mun tada yang bagi nama itu di Bangkalan mak le pada melo banyak ki yang lain itu 2 tahun itu pun dengan protokol yang ketat coba ni kan masjid tutup sekolahan ditutup pasar tak oleh pengajian tak oleh Madura tak ada apa PPKM tak ada apa-apa nak nggih PPKM para pendai kembali manggung artinya nama gila pada PPKM pakun pengajian kita kenapa Madura coba nikah sepedaan saya tanya kita ada masker sumenep ya kalau mentar keluar maskeran mun beda roma tak aku masker teh nyengku sapi dari ma burung sok enai kok nggih coba nikah masuk ke acara nikah bu luar nikah kenapa wastafel sediaki kok cuci tangan kan tuh beda cuci tangan salaman cuci tangan makan tak beco corona ini kementerian beres cepon WHO dan ID itu harus karantina atau isolasi mandiri 14 hari saya rasa depan sakit sabek kelum kamar kunci lah bang 14 hari cekak buka sekali oleh 14 hari buka insyaallah kira corona nih kula tanya isu menep pribadi kantone kebedah karantina ada cuci tangan di sebagian membeda polisi roh beco keng corona kan tening sebulan kan sementara itu tempat lain nikah dengan protokol yang ketat masjid itu tutup sekolah tutup muslimat tutup pengajian kerumunan tak oleh mantan tak oleh itu 2 tahun apa matura bisa sekejap dan kula yakin hakul yakin margana kau leben ajunan ketika sakit di bering benih ke dokter seerbu tapi solawat tak buang gitu bangki tanya ke kebuk-kebuk pun mari abajang ri bareng ketika usum reng mati apa selo ibu baca aku pun mari abajang cek karo tuana Petra sita ibu baca kayak mun selawat tibil kulub selawat syifa burda bani karo masjid kaimbong pahaun coran baca burda thank you
setereng leberes takok lailang maki burdana jampuk selawat sifat tibil kulub sampai apal Allahumma salli ala Muhammadin wa 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 ala alhamdulillah apal kapi baru karena corona aja kan haram ada corona tak apal aja ini kesolawat ini kesan Ki Hasyim Asy'ari lambo pakon maos untuk nolak bala ada macah alhamdulillah pada penyakit elong tengel apal kapi lambak burda nih kagak dan kula ki engak tahun sangat burda nih kebiasa baca masjid saraita min haramin lailan ila haramin kama saral badru fi dajim min adh-dhulami wa bittatar qaila anil taman zilatan min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami wa qaddamat kajami'ul anbiya'i biha pun malam Jumat lambat tahun sangat-sangat reng laki ni ke masjid macam burda malam Selasa nik bini macam tiba summa arudduhu minal arsh qabla ayyabrudal farash wa qad nala jami'al ma'arib sallallahu alaihi tepan di TV tepan di HP elang alhamdulillah 2000 ekor pada corona dibaca pole burda baca pole selawat sipa apal kapi alhamdulillah lagar sini kakak cara pangeran ma'abali kula ben sampean ke Allah ni kegempang ibri penyakit elong peng lengak kapi ke pangeran nggih sidik baring tak teman macaan selawat ada mun diberi pal selawat nggih semoga Allah penyakit tak elang engak ke kanjing Nabi selawat baca ibadah ke Allah pakun cekak sehingga kau leben ajunan deti orang sebenarnya cuma ketika sakit songkan engak ke Allah tapi dalam keadaan sehat pakun asampung da Allah benda Gusti kanjing Nabi amin Allahumma bon saya lanjutkan wa maridin anta aiduhu qad syafahu Allahu min iwaji mun badah orang sakit pah kanjing Nabi kasokan nyanda beres si sakit ya kan nikah hebat kanjing Nabi kalau ada orang sakit kanjing Nabi pah kasokan alengki langsung beres kanjing Nabi ini kemun nyanda orang sakit lengki ia tiingce takke si sakit cetak pah iyak etakku bi kanjing Nabi ben astase kanan kanjing Nabi pas ada bu adua as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak baca petong kali as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak mare pasane kabi kanjing Nabi pak bersabari kak sampian pasabar gi sampian sakit napa dan kula sakit panas ya Rasul dan kula nikah mun asaren tak ngede kanjing Nabi pak hadabu pasabar gi inna minadz-dzanbi dzunuban la yukaffiruha illal marda beda sebagian dosa ni kata isapora kalaben bejeng tak isapora kalaben pasa tak isapora kalaben istighfar tapi isapora kalaben sakit saking sampean kengnya pura dosa bunga se sakit sengke se beres kak mun kanjing Nabi senyanda king pan kanjing Nabi ku berberes percis men reng darah mistari nyanda reng sakit ki laku lemah teh arapa eko kok sakit apa kaki kak tahu lek kau jangan komplikasi ampuh palang kakinya arapa betang kanca si bude lembung beureuh kan nak kaki dia arapa masuk rebu ka sakit kemis mate eko selantar karing sakit ngiberoti apel salak reng sakit dia kak tak ibarat tak temur tak tujuan ngakan tak tujuan nginum jadi mun reng sakit ingin bagi kakanan saja gepo lempo saya sakit jajan kepak puntar kalian sakit jangan ngiba deeran ngiba PC tidak jangan banyak 10.000 kak kaya bagi 10.000 munik kenyandak kapi kan oleh Pak Juta kan angki kening gabai tambahan atambah jangan ngiba deeran puntar kalian sakit itu aku baru jajan nata ekakan saya aja gue polompo kapi dah ya
Apa ya cek makan tambu sekali. Nyiba bese bersabari lepcel lepi. Cepon debun Al Habib Abdullah Al Haddad Yadul Marid kak dinto syarat tak kudu neku kasih sake make sampian entar kasih sake keng muntak neku tak nyame nyanda paham ngadi bering pulang kocak corona make nyanda kan tak neku no. Tak nyame nyanda muntak neku debun Al Habib Abdullah Al Haddad jadi sampian muntar kering sake teku keng mun neku kudu cocok mun sesake lake seneku mun sesake bini seneku si sakit bini perabun pahalanceng kepeton tar kapi sakit apa kagele tahu kak engkau je kocang komplikasi pahira kepo kang angak le budu dia karena kanjing Nabi gak dinto neku mun nyendak ring sakit ni kanjing Nabi kak ya Allah akhlak kanjing Nabi ni kak makanya kanjing Nabi ni kak kasahabat ni kak kapi seneng kapi lebur ben sahabat ni kata magung kanjing Nabi kan orang ni kemun ngadep kanjing Nabi ketika aku beraroma sah engkau sepaling emul jaki kanjing Nabi ni ketika bersahabat banyak ketung situng iargai edebui kapi sehingga sahabat setiap kuber aroma sah engkau sepaling emul jaki gele engkau sepaling iargai saking dari muljana akhlak Gusti kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanjing Nabi sering gula cerita kanjing Nabi ni kemenamui ben para sahabat dak kasitung compok akhirnya pak yang ke korma bi tuan rumah cek tadi kia saya yang ke agina sebeda karo korma kanjing Nabi misem pole sambil misem sampai tada korma sebeda bi kanjing Nabi tuan rumah kejak ben bunga alhamdulillah tang korma cocok ke kanjing Nabi pat ada sambil misem kanjing Nabi kuper ben rombongan sekitar katelo kampah sahabat selain iskal tak biasa kanjing Nabi ini kemun ada ke TBI karena kebiasaan kanjing Nabi mun ada pasti ngajak sahabat bekto nih kalang ibu sahabat tapi ada ke TBI korma tak iberi titi sahabat mikir mik tak biasa benih keng tro korma sahabat keng pulang tak biasa meriksani dek kanjing Nabi berdepan apa kanjing Nabi mik tak biasa nak biasa nak ajunan nikah situng pereng cukup ereng kedua dua pereng cukup pereng kampa ki puru situng beda mik ke TBI de sampian mik tak biasa berdepan apa tan depan apa kanjing Nabi mi sempah jawab korma kalak biko ekakan di katibi patade korma nak kelak jo celo mun kake bingko iberi pah kake ngakan kake kapan ngakan muana pasti meredeng polan celo mun kake muana meredeng tuan rumah pasti ngerti cek korma tak nyaman mun tuan rumah ngerti cek korma tak nyaman pasti tuan rumah kasta ma keluar todus kan kok ma keluar korma celo makanya biko ekakan di katibi sambil misem mak lihat tuan rumah tak tahu cek korma na celo kejak akhlak kanjing Nabi kan Khalil Yasin antara kadara mista apa hibri korma kakan bi kula pah celo tanya aki bi kula are korma apa acem dia ibuang benreng pereng ontong dangi ya Allah Rasulullah kanjing Nabi tempon api datu kan dak tempon api datu kanjing Nabi ada namanya orang Yahudi bernama Zaid bin Suknan ni ka entar dek kanjing Nabi surbana kanjing Nabi ridang kanjing Nabi ini kayak teku sareng Zaid ibn Suknan sampai dalam riwayat kanjing Nabi kadinto melarat seanya bu markena ridang ni kalau teku ni kamun saya kecetak ni kenyamanan imamah kak imamah mun saya nikah ni kenyamanan ridang gitu jadi teku surbana ni sampai kanjing Nabi melarat seanya nafas akhirnya Muhammad kakean di otang bajar otang kak Sayyidina Umar ni kan langsung jaga kak ngalak todi Sayyidina Umar ni kak kegrupan tak ning nikah sampai setan takut Sayyidina Umar nikah saking dari kerengak ningali kanjing Nabi pas nikah Sayyidina Umar jaga patenna Zaid ibn Suknan Yahudi nikah keng bi kanjing Nabi na Umar ambu torot tang urusan beni urusan kakek dia akhirnya bi kanjing Nabi iya kok lakaran di otang tapi kan janjinya beni setia kita depak bekto hina betak ngurus dia Muhammad pokong bajar setia bayangkan nyak banyak ngoreng kanjing Nabi tempun abri mau itu ada para sahabat teku surbanna sampai kanjing Nabi tak bisa jawab tak kiotang Sayyidina Umar ngamuk bi kanjing Nabi tak pare ngaki kan akhirah pah Sayyidina Umar bi kanjing Nabi pakon Umar kala ngala dak ka Baitul Mal dua sok dek pah beki dek ka orang dia Zaid bin Suknan dia ya Rasulullah otang sampean situ ngesok mi pajar dua sok sasoong tang otang dek ka Zaid bin Suknan sasoong pole aja otang kakek dek ka Zaid begule sa otang bila gula kaki ki puru selak mencelak ruah
Keja akhlak kanjeng Nabi butuh pak kagula gak salah otang tak bajar orang kan santap bi gula. Mak dia langal tok bendok colong apa. Yahudi ni kan. Sampun ada pak akhirnya Sidina Umar entar ke Baitul Mal etoro bi Zaid bin Suknan. Depak ke tengah jalan Sidina Umar ni kata mari. Parlang kaki dia cong. Papan tak kaya kaki dia itu. Tebak apsa apong ku kaki dia. Kaki dia mi bengal kelu. Ontong kanjeng Nabi tak begingkok. Dia saking begi mate kaki dia. Ngan bengal gelu kakek. Iya wabi Zaid bin Suknan. Justru engkau je bengal. Pulan engkau tahu. King tro tahu wah. Aja nabi nak kaki ongkuan apa nje. Kaki je siapa je Sidina Umar. Sengkok Zaid bin Suknan. Tengerejat Sidina Umar. Kenapa? Karena sebelum tabang kiban Zaid bin Suknan. Sidina Umar ampun mereng kabar. Cak Zaid bin Suknan kak dinto orang sepaling banyak apal kitab Taurat dan kitab Injil. Tetapi Zaid bin Suknan ni ka oning ciri-ciri nabi akhir zaman. Akhlak luar biasa. Tak teman pegelen. Tak teman adik perasaan beci ketika nyetes Zaid bin Suknan makanya kok bengal ya dong perasa hampet mun lakar Muhammad je utusan ungku tak kira nukul kangko benengko tak kira bahaya saksi aki Umar kan setia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Zaid bin Suknan bah masuk sahabat karena ketika ibaca karena nika apal kitab Taurat kitab Injil ternyata ciri-ciri nabi akhir zaman berdekapi ya junan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak semulja luar biasa tak ada kecuali kanjeng Nabi. Menteri bisa anin dong. Situ ngaki gula cerita boleh. Setuju tak setuju? Bagi tak setuju apa guna cerita kok. Ayo bah mulia masa. Hah? Terus. Cek pada bentang bini kaki bu. Kapan para torona terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun cerita kanjeng Nabi ni kakak napa-napa le karo Khalil Yasin sedek apa dari sahabat tak bisa cerita pol kak. Kanjeng Nabi wafat beda orang Arabi ni kak atanya de Sayyidina Abu Bakar kaifa kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam. Ingat apa akhlak kanjeng Nabi? Sayyidina Abu Bakar salat tak jawab karo mular tak bisa saya cerita lagi kak. Sal Umar tanya ke Umar. Sayyidina Umar cuma mular tak bisa jawab. Tanya ke Utsman. Sayyidina Utsman tak bisa jawab. Cuma mular. Salah Aliyah tanya ke Ali. Sayyidina Ali tak bisa jawab. Enggak napa akhlak kanjeng Nabi. Mular cuma ingat ke kanjeng Nabi. Pairo tanya dek Siti Fatimah. Siti Fatimah pah jawab kana khuluquhul Quran. Akhlak kanjeng Nabi je mentro tawa Quran 30 juz ni ke akhlak kanjeng Nabi. Kak, tak usah 30 juz. Kula mangken ngabele situng ayat saus kula ben sampean tak bisa ngelako. Situng ayat saus. Tak usah 30 juz. Kanjeng Nabi akhlak 30 juz. Kula makin maca situng ayat saus kula ben sampean apes ngelako tak kira bisa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum Allah akabai odi Allah akabai mate mare mate empau di pole mi bisa liyabluwakum Allah ni kang uji dak sampian kapi ayyukum maka imma sampian kapi sanu amala sebisa cungkus bagusan lako. Siapa bisa cungkus bagusan dia? Kuliban sampean pun bisa ngamal lagi cungkus bagusan ben tetangga tak kira tokar ben bini ben laki tak kira tokar arapa mi atem ngetok ben laki nak kakebu lo bisa cungkus bagusan ya tengkana yang lagi bini tak ngokor ben tokar kan banyak yang lagi bini ni kabona dia tokar tapi ben tahun ngandung. Tahu sempat jawaban. Mun bisa cungkus bagusan tak kira tokar lagi bini. Saya bini arak kora selaki entar engkau lek sing ora enak. Nggih. Saya bini ngombe ke lampi selaki entar elang kok sing ngombe. Si bini atana selaki entar elang kok sing ngombe. Si bini nyusui anak selaki entar engkau lek sing nyusona. Aku lak. Are nyusona apa nyusu tipi jang si bini lah. Tak bisa kak, situ ngayat saus kule ben sampean kus bagusan tak bisa. Sampean bi kule beli pesele 5.000, sampean malis ka kule 10. Bi kule sampean ibolis 50, sampean malis 100. Ni ka jungkus bagusan, be bisa agak kaya mangken. Tak bisa, kanjeng Nabi ni ke bisa kak. Mangkana mun cerita kanjeng Nabi katina apa sih bisa amare. Yonceng kule semalam ro pidatku, tebes colok ngapuk sing ucak tak kira mare. Nggih napa nggih? Pon. Di Madinah ada satu pasar. Di pasar ini ada seorang Yahudi. Yahudi kak dinto tak ningaleh. Yahudi ini katuah. Yahudi ini kebuta.
Yahudi kak dinto misken pokong pahirong pabolong nih. Napa lakon Yahudi nih kak ngemis yang nih bangga pasar sambil dukuk canteng. Napa saya baca benih macam solawat abak coba ki kanjing Nabi saya ngaki sampean cek partai je kauring sanya Muhammad ni kekentek Muhammad ni kelecek mun Muhammad cepon bisa nyebek bulan kasaking tukang seher mun Muhammad bisa keluar aing dari kidiking Muhammad king tukang seher saya cek partai je kauring sanya Muhammad ni kekentek Muhammad ni kelecek penare sambil ngemis ebeng la bengah pasar Madinah tak ambu abak coba ki kuste kanjing na ketika Rasulullah wafat Sayyidina Abu Bakar matuan kanjing Nabi atanya dek putrana Siti Aisyah. Aisyah, bada lakon kanjing Nabi sebingko tak ikalako. Dari muah jember, ahli misem, lampa, bajang sunnat ta'ambu, istighfar, kelakuan bagus. Bada lakon kanjing Nabi because kita etendok. Siti Aisyah jawab, ampun ikalako kabi. Keng kanjing Nabi ini sebelum saya andi kebiasaan entar dek ke pasar Madinah. Apa saya ikalako? Pasar Madinah beda Yahudi buta tua kafir Yahudi ni ka abak cuba ki kanjing Nabi benare leni kebi kanjing Nabi iyan tarin itu lagi roti ben ki laku rek narik iyan tarik itu lagi roti bi kanjing Nabi malam iyan tarik itu lagi roti sampai orang Yahudi kak dinto oleh Nabi saya tak usah ke beli dearan karena kanjing Nabi benare sabri dearan Sidina Abu Bakar penasaran akhirnya Sidina Abu Bakar ngibar roti pah iyan tar ke pasar Madinah ternyata Madinah ni ke Yahudi ni kapakun kan ban Yahudi ni kata ngiding kabar cek kanjing Nabi ampun wa tak ngiding kabar pakun abak cubaki saya ngah sampean cek partai je kauring sanya Muhammad ni kekendak Muhammad ni kelecek Muhammad ni kekeng mamor tata kaula sampean dari agama patung saya ngah cek atoro mun Muhammad bisa nyebak bulan ni kekeng tukang seher empon ngucak tambu sekali bi Abu Bakar pah ibni roti colong ambu cak dengan nipek mari kail pahatanya Yahudi ni. Pasera sampian senuleng roti ijawab bi Sidina Abu Bakar dan kula ni ka orang sebiasa atuleng sampian beri-beri. Beni nakal kendak sampian mun ngaku sirik beri sampian beni orang sebiasa atuleng roti. Mi pangki Yahudi cek beni kula cek ringan sampian tak ningaleh. Mi pangki lain akhlak ka lain. Orang seri beri kasa menulang roti pangki cak kula kiki kare telok roti na kocek pancor gelu bagi bungkol bi sampian kula sakal te kepal tepelpan are mon ngak ria salah roti na tak ekon lagi kina cekak ka roti na dek lain seri beri ni kak pancor gelu itu mu kula cak kiki ni kana tuak beni bagi bungkol senomor 2 ri beri ni kamun magi roti ni ka amit gelu beni korpo-kore pasang ke colo bani akhlak lain bani sampian Sidina Abu Bakar ngolar ya dengan para Yahudi ni ya Rasulullah akhlak keajunan ternyata tak pada sementara ajunan saya cokocok ajunan saya enak ternyata dan kula saya tak cokocok tak bisa nindak akhlak keajunan katina apa akhlak keajunan ya Rasulullah Yahudi sampian oning pasir orang saya tulang roti beri-beri punten kak disa Muhammad Rasulullah sibik sampian ecale ebak cuba aki iya enak mungkin Muhammad Rasulullah ampun seda Yahudi sampian ta'ambu senyale Sayyidina Muhammad pasir sampian kula Abu Bakar matuana Abu Bakar saksiaki asyhadu an la ilaha illallah tada pangeran ageng Allah ben Muhammad ni kula yakin tada utusan berarti Muhammad ni kalakan utusan Allah mun beni utusan tak kira sampai sani ke akhlakah yang Yahudi ni kesayang tak titi sahabat karena Yahudi gak dinto masuk Islam ketika kanjeng Nabi ampun wafat beda akhlak saya beda nikah kak beda sapa ora kak kula makin lampu api datu mun pahi pasar lenteng ni ko pah bodeng neku canteng saya ngak campur nguncengan Khalil Yasin kasa tak tu papan tekae lekap kasa kala ayon ceng beni keng andi ilmu haram tak andi kasa kala ayon ceng keng pulan celeper si pertama si nomor 2 keng pulan muana genteng umpama apa yang ben lepe anda kaki-kaki bo leca aku mintar kiding aki tak lamar saya ngak campur nguncengan Khalil Yasin kasa tak tu papan tekae lekap kasa tak andi ilmu saya ngajak ngunceng insyaallah bi kulian tare ka ingin bagi betan cecek kita kecolong je mak lihat tal-talan kiki nak piye ya Rasulullah akhlak kesambian mangkana benih cuma manusia kak benih cuma manusia benih cuma malaikat Allah saya ngalem nun
wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghaira mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Ada akhlak ni kasih pada ben akhlak Kanjeng Nabi. Seengak ke ngai mangkin ni kalau. Mangkana saya ngak morotan ni kecek patada bagi orang ngucap bid'ah kak. Mak le kenal kula ben sampean dek Kanjeng Nabi. Mun la kenal insyaallah kula ben sampean timbul perasaan cin. Karena lambat bade sing ngucap tak kenal makanya tak sayang. Hahaha kok. Tak sayang makanya tak cinta. Begitu pepatah lamanya. Bila sudah kenal pasti kamu tahu. Bila sudah tahu pasti kamu mau. Lalu cinta pun datang. Ngaku pak memburu ayat yang pada dengan sampian cengeng. Lagu pah asik ya kok. Bagaimana masih lanjut? Oke, masih tetap bersama Putra Buaya. Pada tak bersama ni lagu lanjut kok. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah. Kalau membahas Rasulullah tak kira beda marena. Lakar sejarah Kanjeng Nabi kak dinto. Beni cuma sekoni Quran akhlak Kanjeng Nabi. Mun Sayyidina Abu Bakar tak bisa cerita aki secara lengkap. Mun Sayyidina Umar tak bisa cerita secara lengkap. Mun Sayyidina Utsman tak mampu cerita aki saking bagus akhlak Kanjeng Nabi. Katina apa Khalil Yasin bisa cerita seh persis tak kira bisa. Saya cerita aki buru cuma cerita sekoni dari sejarah Kanjeng Nabi. Saya banyak cerita-cerita saya tak bisa cerita aki saking bagus akhlak Gusti Kanjeng Nabi. Semoga senau sekoni bisa nambah kecintaan kaula ajunan dak Gusti Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Meskipun bahasa tak tersusun, meskipun bahasa nadernya lader, banyak kekurangan, banyak kesalahan ten kula yakin. Nyun sapora sedaya bati sepon kaki. Semoga sareng Allah pada pakamulutan tahun datang bisa tabangki pole dalam keadaan sehat, dalam keadaan kenging ridhoipun Allah. Tak langkong sambil kerja kaki. Benikeng cuma 2 pengajian. Aslina api datu sambil kerja ngak nikah ni tak saya. Karena mun banyak kerja. Kenapa ke? Bentuk pun. Oh, iki. Tetiap pidato sambil kerja nikah aslina berasa debu tak saya kak. Karena mun banyak gelak nikah tetiaki qaswatul qalbi, ate dikegeli. Cuman cek repot mungkin kak. Mun tak sambil kerja congcong ki yang ngantuk je. Kerja kak gula ni, pas mulai nak ngucap, ni tak ngucap syukur bae. Apa repot dek demak. Kula keng engak kedebuna Gus Bahak. Gus Bahak ni kata mana debu senikah bahwa ketika sambil kerja pas sampean aroma seseneng ni kecepun ibadah tingkat tinggi apa napa biasa aki kau leban pancingan seneng ala kotoat orang sebuah luar ngumpul ben para neng diskotik kasakeng nyari seneng mun kula ben sampean dalam majelis ilmu acarita Kanjeng Nabi ate bisa seneng anu napa ki ngumpul keluar semoga abi Allah tak ipakeleru ka amin ben sapora kula begitu tak nyentak pol benih keng langka benih keng kurang ngajar mik nyentak keng sampean mak le binar ka karena mau gula pidato begini tore patako ka Allah gula ben sampian mati ya hingga ibu di ke khodri pah nyempit bau jadi sapa ora benih keng nyentak keng mak le binar kan binar ta iki mun la binar tore pah mule siap lengki sampai kul 12 sampean ki siap siap 7 sampai kul 12 7 cak kulian kula mulia kula mangkat kul peto kula bu malam kula di Sumenep pak malam niku berturut-turut saya berturut-turut saya pak malam mun saya ke Sumenep sebulan mulut niku berempat kali kula mangkat kul peto mulai depak karo ma kul telok depak karo ma anak ngiding tak milo kambung kok benar ya, mun pada yeto ben malam tang anak seandi ale bila, bu. Marah tu lagi mikir coba terus. Bisa terus sakit sementing kalau sudah ayo mungkin ada. Tina mah kita apa teratin korna bek semua polem pojik jadi mungkin. Allahumma salli ala Muhammad.
pakon pas tutup aslinya gula tak pantes karena banyak ke sopo banyak guru keng pulan pakon cung tak pantesan nolak tikel tori pas tutup kala doa nanti majelis kadin tengi barokah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند موتنا من قول لا إله إلا الله. اللهم ارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فأنفض علينا لباس العز والتكريم وأدخلنا الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. اللهم أدخلنا الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله رب Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Bila ada kaca pecah jangan disimpan di lemari besi. Bila ada kata-kata saya yang salah jangan dilaporkan sama Pak Polisi. Bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya dianggap kurang panjang tahun depan diundang lagi. Burung beok, burung gagak, burung cendrawan, burung cendrawasih. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.